like so. Just a picture of lines and textures, nothing else. Iba záber o línii a textúre, ktorá sa opakuje. Go ahead, David. All right. This is Tuscany. You've all made this photo? Záber z Toskánska, ktorý ste si možno aj vy sami nafotili. Very, very famous in Italy. It's a famous place. But I don't want to come back for something that 12 other people are doing. I want something a little better. Nechcem nafotiť to, čo nafotí ďalších 12 ľudí, ktoré sa tam práve nachádzajú. Ja chcem nafotiť niečo troštičku lepšie. So, let's make a close-up of one of these flowers. Really fill the whole frame up with a close-up against the trees. Take a look. Poďme nafotiť zblízka jeden z tých kvetov, ktorý vyplní celý záber. How do you suppose I found that flower? Ako si myslíte, že som našiel taký kvet? Very good. Take a look. Yes, indeed. I held it in my hand. Pomohol som tomu, že som to držal v ruke. Okay. Sometimes I get an idea from an actual event. About 7 years ago, I was held up with a gun. I was robbed. And when I turned around, I see the gun and I thought, oh, that could be a really nice photo. Častokrát zábery nafotím podľa skutočnej udalosti. A pred niekoľkými rokmi sa mu stalo, že zrazu niekto mu priložil pištol zo zadu na hlave. Tak keď sa otočil a prvé, čo ho napadlo, to by bol naozaj celkom dobrý záber. So I made the photo idea a couple of years later. Go ahead. A práve tú myšlienku využil za niekoľko rokov, keď to takto nafotil. So, this is not real. The toilets are real, the bride is real, but it's staged. I saw the toilets and I said, oh my God, wouldn't that be amazing to see a bride going into the toilet? Tento záber nie je úplne skutočný. Záchody sú samozrejme skutočné, aj tá nevesta je skutočná, ale zbadal najprv tie záchody a napadlo, ešte to bolo skvelé, keby som mal nejakú nevestu, ako tam práve vstupuje. So, this weekend, when I made this picture, 2 streets up in San Francisco is the lesbian gay pride weekend. She's promoting gay marriage and has on a wedding dress. So I said to her, can you please help me and come down here and go to the toilet? And she said, oh, that sounds like a fun idea. So there she goes. Bolo to nafotené v San Francisku a práve počas toho víkendu o 2 ulice ďalej prebiehal duhový pochod LGBT komunity, lesbičiek, gejov, bisexuálov a transgendrových osôb. A zbadal tam žensku vlastne, ktorá podporovala to, aby boli spoločné svadby rovnakého pohlavia. Tak ju poprosil, že či by nešla do záberu. Ona povedala, to znie celkom zábavná vec. Tak samozrejme išla a pomohla mu nafotiť tento krásny záber. It's all natural. Toto je všetko prirodzené tentokrát. This is on the streets in New York and I'm waiting throughout the morning for things to happen. And I got very lucky when this guy came out with his dog. Nafotené v New Yorku, kedy stal pred touto farebnou stenou na ulici a čakal na veci, ktoré sa proste len tak stanú. A ako tak čakal, tak stalo sa práve to, že išiel tento chlap a zapozoval mu rovno z zábere so svojím psom. What I like about it is this green baby, you don't know if it's also making a poop or is it angry. Páči sa mu to zelené dieťa, ktorého vlastne nedokážete povedať, či to je niečo, že tiež tlačí do plienky, alebo práve naštvaté z toho psa, čo tam robí. That's in Paris. To je nafotené v Paríži. Okay. Sometimes you get really, really lucky. A niekedy proste musíte byť iba ozaj fakt strašne šťastný. I see a sheep right here. I'm sitting on a rock. I said, what the hell, where'd that come from? He comes from over here. He comes across. I said, hey, how about stopping and let me make a portrait? Zbadal túto, a teraz neviem, ako preložiť
Muflon, ďakujem pekne, kozu, tohto muflona, ako prichádzala z boku a vraví, Jeminko, to by bol perfektný záber, keby som mal pri tejto skale. He said, okay. So he did. A ten muflon povedal, OK, keď ma tam chceš, tak sa ti tam postavím. So, now I said, oh, it's almost perfect, but your horn is merging with this dead tree. Can you turn your head just a little bit? A vrajím tomu muflonovi, to je skvelé, len tu sa mi tento tvoj roh trošku zlieva s týmto bielým stromom. Nemohol by si hlavu trošku posunúť? On povedal, OK. I said, almost, a little more. Fakt, už je to skoro dokonale, ešte trošku viac. There you go. To je ono. And then he left. Okay, no Photoshop. We spelled the word rain in the studio. Bez Photoshopu napísal som nápis dážď, rain, vo svojom štúdiu doma s kvetou. This is with a light box and another light box with plexiglass on top. Dve svetla lightbox, jeden z hora, jeden z dola a na tom spodnom je položený svetla polopresvitná doska. Take a look. Like so. Okay. Right. Next. I do Photoshop. Hrajem sa s Photoshopom, a ja, verte mi. Now, this pizza is cold. I did not put a lens in a hot oven. Táto pizza je studená. Nedal som si svoje objektívy do rozohriatej pizze. But I want to make the oven hot, so I put it in Photoshop and make this red, and then make some fake hot steam. Take a look. Takže som si pomohol a rozžeral som vo Photoshope tie špirály a pridal aj trošku dymu na tú pizzu. Okay? Look at this here. This is my students. Pozrite sa na záber so mojimi študentami. I make a picture of each of their faces in Photoshop. Take a look. A potom som nafotil každého tvár a pekne som ich v Photoshope pridal. And one more. Chcete viac Photoshopových vecí? We get rid of this with content aware. Tohto som sa zbavil s funkciou... The only thing we're missing here is some feet and some hands. A čo mi tu ale chýbalo, boli nejaké nohy a ruky. Take a look. There you go. Stephen King would love this. Hororový spisovateľ Stephen King by úplne zbožňoval tento záber. Okay? I fly every week. I'm in the air. One day I said, is there really cloud nine? So, guess what? Každý týždeň lietam stále v týchto oblakoch a tak som rozmýšľal, či existuje aj takýto obláčik, ktorý sa volá číslo 9, to je taký anglický preklad šťastného obláčiku. A fakt, Cloud 17, 25, 1, sú tam rôzne oblaky, ale je tam aj ten šťastný obláčik číslo 9. Yeah, it's there. Now, there's a new filter in Photoshop. Photoshop má teraz taký nový filter. You're all familiar with Lee filters? Poznáte Lee filtre? I'm sure they sell it at Megapixel. Predávajú sa tu aj Megapixel. Okay, this is a leaf filter. Okay. Slovná hračka, takže toto nie je Lee filter, ale leaf, čo je vlastne prekladom slova list. List filter. Go ahead. So, you go over here. Pôjdete v tejto časti. Adjustments. Right there it says photo filter. Upravenie fotofiltre. Okay. Next. Right here it says leaf. Listový filter. Okay. Hit OK and watch what happens. Watch it. Before and then the filter. There it is. Okay. A filter dokáže spraviť. Yeah, it's pretty good. Veľmi, veľmi silný. This is my favorite though. My favorite filter. Check this one out. Go To je ahead. môj najľúbenejší filtr v Photoshope momentálne. Okay. This is the new update. Okay. The famous Maya Zanova. Now we're going to go and use the nude filter. A prišiel nový update vo Photoshope si všimol, že je tam nový filter, ktorý sa volá Acty. Okay. So once again. Znova idete cez Adjustments. Photo filter. Fotofiltre. Okay.
nude, A tam right je there. nude, active. Magenta, right after magenta, you have nude. Hneď vedľa fialovej farby Then you hit OK and you do 50%. dáme OK na Look, 50%. 50%. Right there. 50%. And then you go all the way to 100. A potom, keď to potiahnete na 100%, tak There you go. See? 100. Just like that. Now, I want to say, this is really important. People will say to me many times, Bryan, what should my exposure be? And my answer is always the same. Your exposure should be correct. ľudia sa ma stále pýtajú, Bryan, ako mám mať expozíciu? A ja vždycky vravím, máte mať správnu expozíciu. This is a correct exposure. Toto je správna expozícia. In terms of the brightness and darkness, it's perfect. It's a perfect histogram, okay? Čo sa týka nastavenia, ani presvetlené, ani stmavené, je to perfektná expozícia. And next photo. This is also a perfect exposure. It's a perfect histogram. Pozrite sa na ďalší záber, stále je to perfektne naexponovaná fotografia. But yet, look at the difference. Patrick, go back. Aký je rozdiel? Perfect exposure, and again, Perfektná expozícia perfect exposure. a znova perfektná expozícia. The difference is, one is taken at an aperture of 5.6 at a 1/2000th of a second. This, Rozdiel je, že tento bol nafotený pri clone f5,6 a 1/1000 sekundy and this one, f11 at a 500th of a second. a tento bol nafotený s clonou f11 na 1/500 sekundy. So the quantitative value of light is the same in both photos, which is why I say it's a perfect exposure. But you can clearly see visually the one at f11 is much busier. Čo sa týka množstva svetla, ktoré dopadlo na senzor, tá expozícia bola v obidvoch prípadoch správna, ale čo sa týka pohľadu toho, ktorý záber vyzerá lepšie, tak tento záber s clonou f11 je oveľa viacej zaneprázdnenejšie to pozadie. So, in my mind, the most correct exposure should be always the most visually creatively correct, and the visually creatively correct exposure is not this one, but this one. Preto z môjho pohľadu vždycky platí, že správna expozícia by mala byť aj kreatívne správna a ja vravím, že kreatívne krajší a príjemnejší je tento záber s clonou f5,6. Okay? Go ahead. There we go. Same thing can be said about shutter speed. We have a correct exposure here of f4 at a 1/2 of a second. Máme tu na to isté sa vlastne dá povedať, čo sa